नमस्कार। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय। जय राधे राधे श्याम राधे राधे। গীতা, তাঁর আর পতন হয় না। অনন্য ভক্তির পক্ষে ভগবান সুলভ, ঊর্ধ্ব ও অধোলোক সমূহ অনিত্য। ধূম্র মার্গ ও চিরাদি মার্গে আবৃত্তি অনাবৃত্তি হয়, কিন্তু কৃষ্ণে শরণাগত ভক্তি যোগীর ফলাকাঙ্ক্ষা নেই বলে তিনি সর্বোত্তমগতি স্বরূপ কৃষ্ণ পদপদ্ম লাভ করেন এবং তাঁর আর পতন হয় না। জয় রাধে রাধে श्याम राधे राधे। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा श्याम सुंदर लाल की जय, जय राधे श्याम राधे राधे। नमस्कार।